परवर्ती खबर ओडिशार राशन कार्ड धारी आसिला खुशी खबर एणिकी मागणा चाउल सांगकू गहम पाइबे हिताधिकारी। पूर्वरु राशन कार्ड धारी राशन कार्ड रे केवल चाउल मिलुथिला, वर्तमान पुणी थरे गहम देबे सरकार। एथिपाई केंद्र सरकार गहम राज्य को प्रदान करचंती। आसंता 15 तारिखरु राशन कार्ड रे राशन चाउल सहित गहम प्रदान कराजिबो बोली विधानसभा सूचना देले खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। परवर्ती खबर ओडिशा चाषी को लागिला बड़ झटका। अधिक कीटनाशक व्यवहार जोगु ओडिशा रे बढ़ुची कैंसर रोग। चाष कार्य रे अधिक कीटनाशक एवं सारार व्यवहार जोगु कैंसर रोग बढ़ुची बोली विधानसभा सूचना देले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। परवर्ती खबर ओडिशार लोकंकु बड़ झटका देले मुख्यमंत्री मोहन माझी। आउ मिलिबनी मागणा बिजुली। सेबडे 2024 निर्वाचन पूर्व बीजेपी कहिथिला बीजेपी सरकार आसीबा परे लोकंकु 300 यूनिट मागणा बिजुली मिलिबो, किंतु एबे राज्य सरकार निष्पत्ति रे परिवर्तन करिसंती। उपमुख्यमंत्री विधानसभा रे कहिसंती जे सरकारक पक्षरु एबे लोकंकु दिया जीवनी 300 यूनिट मागणा बिजुली, अर्थात लोकंकु आउ मागणा बिजुली दिया जीव नाही बोली ओडिशा सरकार स्पष्ट करिसंती। प्रति खबर लोकसभा रे आगत हला वार्क ऑफ संशोधन बिल विरोधी कले हट्टगोल। एही बिल को एबे ओडिशार बिजु जनता दल विरोध करिबो, एनै बीजेडी पक्षरु बड़ सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखिले माओवादी, कहिले शांति आलोचना पई आमे प्रस्तुत। जहा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार एबे माओवादी सहित आलोचना करिबे, जाहारी फल रे आगामी दिन रे सारा देशरु संपूर्ण माओवादी उठिजिब। माओवादी संगठन आउ रहिबो नाही बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर विराट कोहली को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को 8 विकेट रे परास्त कला गुजरात दल। सेबडे प्रथम बैटिंग करी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 20 ओवर रे 8 विकेट हराई 169 रन करथिला। 170 रन रो टार्गेट को पीछा करी गुजरात दल मात्र 17 ओवर 5 बॉल रे 170 रन करी विजय हासिल करिथिबार खबर मिलिछि। खबर शिशु बाटिकार शुभारंभ कले मुख्यमंत्री मोहन माझी। भुवनेश्वर रे कुनी पिला मानकु खड़ी छुआईचंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। ताहा सहित छात्र छात्री को सिलेट रे लेखाइबा सहित सेमानको नाम पचारि बुझिचंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। परवर्ती खबर सुना दर रे लागिला निया 84,000 टंका पार कला सुना दर। ओडिशा आज 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 84,520 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 92,270 टंका रे पहुंची थिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ओडिशार बेकार छात्र छात्री को चाकरी देबे मुख्यमंत्री मोहन माझी। कारण राज्य रे 8,000 अधिक युवपीढ़ी पाइबे नियुक्ति। कटक रे हबाकू जाउछि पावर थर्माल प्लांट। एही प्लांट रे पाखापाखी 18,450 कोटी टंका निवेश करा जिवो। एथिरे 8,000 बेकार युवक युवती को नियुक्ति मिलिबो बोली विधानसभा रे सूचना देइचंती शक्ति मंत्री केभी सिंहदेव। प्रति खबर जदि आपण अत्याधिक लुण सेवन करूचंती रुहंतु सावधान, नहले आपण को हबो हार्ट समस्या। ताहा सहित जो माने दैनिक 4 ରୁ 5 ग्राम अधिक लुण खाउचंती सेमानकु किडनी रोग हवा सहित सेमानक हाड़ आउ मजबूत रहिबो नाही, सेमानकर पेट समस्या बढ़िबो बोली सर्भेरु बड़ खुलासा होईछि। प्रति खबर भारत रे 10 वर्ष बयसर पिला करूचंती निशा सेवन। सरकारी सर्भेरु हेला बड़ खुलासा। गोटिए पटे भारत रे एबे महिला माने अधिक मद्यपान करुथिबा बेले एबे महिलांक सहित 10 वर्ष बयसर पिला मध्य अधिक मद्यपान करुथिबार सर्भेरु खुलासा होईछि। खबर इजराइल रास्ता रे जीव कि भारत, कारण अमेरिकीय उत्पाद उपरे समस्त शुल्क छाड़ कला इजराइली कला नुआ रेकर्ड। अर्थात अमेरिकार कौनसी सामग्री उपरे एबे टैक्स टंका नेब नाही इजराइली बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर तातीरु मिलिला मुक्ति। आसंता 3 दिन पर्यंत ओडिशा रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हबो। विशेष करी आज नुआपड़ा, सोनपुर, बौद्ध, अनुगुल, संबलपुर, देवगढ़, बरगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, मयूरभंज, केन्दुझर, बलांगीर जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हबो। खबर बढ़िला राजपथ टोल। भारतर जातीय राजपथ प्राधिकरण देशव्यापी टोल दर हाराहारी 4 ରୁ 5% महंगा करिछि। एणिकी
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏବେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖୋଲାଯିବ ପୋଷଣ କେନ୍ଦ୍ର। ପୋଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାଲି, ଚାଉଳ, ଚିନି, ତେଲ ସବସିଡି ଦରରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଇସ୍ରୋରେ କରିପାରିବେ ଚାକିରି, ମିଳିବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା। ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ 18ରୁ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଦି 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭର, ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଓ କୁକ୍ ପଦରେ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍। ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା CAG ରିପୋର୍ଟ। 3,966 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ବାକି ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବେ ବାକି ଟଙ୍କା ଆଣି ରାଜ୍ୟ ଚଳାଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ବର୍ଷ 74 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ କିଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣା ନେଇ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ସେହିପରି ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା 26 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅଧିକ ଧାନ କିଣା ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 1-to-1 ସର୍ଭେ, ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ 1 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ମିଳିନି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ 1-to-1 ସର୍ଭେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ନଥିବ, 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ନଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁନଥିବେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଛାଡ଼ି ବାପା ମା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ 1-to-1 ସର୍ଭେରେ ଯଦି ଆପଣ ସାମିଲ ନ ହେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର 2ଟି ମିଶାଇ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର, ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ନେଉଛି ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ 27 ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 17ଟି ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ। ପରି 2024-25ରେ ସର୍ବାଧିକ 11ଟି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 2023-24 ବର୍ଷରେ 2ଟି ହାତୀ, 2022-23ରେ ଗୋଟିଏ, 2021-22ରେ 2ଟି, 2020-21ରେ ବିଦ୍ୟୁତ ନେଇଛି 21ଟି ହାତୀଙ୍କର ଜୀବନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଶଳୀ ଭାଷାକୁ ମିଳିବ ରାଜ୍ୟ ଭାଷାର ସ୍ୱୀକୃତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭାରେ ଦାବି କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ୁଛି ଅଧିକ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। କାରଣ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଫସଲରେ ଅଧିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ କୀଟନାଶକ ପଡ଼ୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ସେହି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 91 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନ୍ଦିରକୁ ମିଳିଲା 133 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ। ସେପଟେ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିରକୁ 2024-25 ବର୍ଷଠାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଦାନ କରିଛି। 133 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ 3 ମାସ ପାଇଁ ବାତିଲ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ
ଇ ଚାଲାଣ କାଟିଲେ ସେମାନେ ଇ ଚାଲାଣ ଟଙ୍କା ଭରୁ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ 3 ମାସ ପାଇଁ ରଦ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଖବର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ସିଧା ଧକ୍କା ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନାସା ଦେଲା ଚେତାବନୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୃଥିବୀକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଘାରିଛି ବିପଦ। ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ খুব শীঘ্র শক্তিশালী উল্কাপিণ্ড মাড়ি আসুথিবার খবর মিলিছি। পরবর্তী খবর পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য অবস্থা বিগাড়িবারে লাগিলা। বিহার পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী লালু যাদবଙ୍କ স্বাস্থ্য অবস্থা খারাপ হইଥିବା বেলে পাটনার এক হসপিটালে তাଙ୍କୁ চিকিৎসা ପାଇଁ ভর্তি করা যাইছি। পরবর্তী খবর ব্যাঙ্ক খাতারে মিলিব 1500 ରୁ 2500 টঙ্কা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেলে বড় ভেটি। গোটিয়ে পটে বার্ধক্য লোকଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା ବ୍ୟତୀତ ଏବେ ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 1500 ରୁ 2500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18 ରୁ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମଦ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ପାନ ଗୁଟଖା ଖାଇ ଶହ ଶହ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମାସିକ 100 ଟଙ୍କା ବି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 1500 ରୁ ଅଧିକ ପେନସନ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନୋମିନି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।